الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو ni alaw taala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn baro bi walagada belebele dɔ kan ni walagada nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la. ɲininkali fɔlɔ ye min ye, ne ni e an bɛ se an yɛrɛ kun jatela waati jumɛnw de k'a fɔ ko alaw taala kɛni bɛ ka an kanu ko an ka di alaw taala ye. est-ce que alaw taala kɛni bɛ k'e kanu wa? est-ce que e ka di alaw taala ye? bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ se a yɛrɛma ɲininkala ni ɲininkali la. bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ se a yɛrɛma ɲininkala ni ɲininkali la, est-ce que ne ka di alaw taala ye? alhamdulillahi rabbil alamin. jaabi min bɛna di an ma, ni alaw taala sɔnna ne ni e bɛ se a dɔnna k'a fɔ an ka di ala ye walama an man di alaw taala ye. yala est-ce que baara bɛ yen wa n'i k'i bolo kɛ nin baara la i bɛ di alaw taala ye? ni alaw taala sɔnna an kɛtɔ an barola o kɛwale le kan ni alaw taala ka di ye. alaw taala ko hadisi kudisi kɔnɔ ko inna allaha idha ahabba abadan, ko ni alaw taala banna ka jɔn jɔn kanu na ni diyala ala ye, alaw taala tɛ diyaɲɛ nin to a kelen ma dɛ. alaw taala bɛ jibirila wele. jibril ne alaw taala ye nin karama sera kanu, jibirila n ka jɔn cɛma nin ka di n ye, jibirila n ka jɔn musoma nin ka di n ye. subhanallah. e diyaɲɛ min bɛ alaw taala la, alaw taala b'o manifeste k'a ka mɛlɛka belebele wele jibirila k'a fɔ jibirila ye ko jibirila ne alaw taala kɛni bɛ k'an ka jɔn kanu. subhanallah. e ye miiri nin yɔrɔ ma k'a fɔ ko ne ni e kɛni bɛ ka jate alaw taala bolo ko an ka d'a ye. diyaɲɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin diyaɲɛ kan? ala y'a fɔ ko e ka d'a ye, a ye jibirila wele ka kuma nin sara jibirila la. jibirila ne alaw taala kɛni bɛ ka nin kanu, ala b'a fɔ jibirila ye ko jibirila ne alaw taala ye a kanu cogo min na i fana y'a kanu o cogo la. jibirila fana b'i kanu kanu yɛrɛ yɛrɛ la, namara tɛ kanu min na, kanu min kaseni, kanu min ni jibirila kɛni bɛ k'i kanu. alaw taala y'i kanu min kɛ, ala b'a fɔ jibirila ye jibirila i jija a fɔ mɛlɛka tɔw bɛɛ ye k'o fana ye nin jɔn kanu. mɛlɛka bɛ sankolo la o bɛɛ la ka fɔ nin fana b'i kanu. subhanallah. ala y'i kanu, a y'a ɲini jibirila fɛ k'o y'i kanu, a y'a fɔ jibirila ye ko k'a lase mɛlɛka tɔ bɛɛ la ka fɔ nin ma ko mɛlɛka bɛɛ la ka fɔ nin y'i kanu. kanu belebele nin ma filɛ, ala ye n kanu, jibirila ye n kanu, mɛlɛka bɛ san na ninnu bɛɛ la ka fɔ ne min kanu. mɛlɛka bɛ dugukolo kɔ kan n'o jɔnnen bɛ ni adamadenw ka koɲɛw ye, ninnu mɛlɛkaw bɛɛ la ka fɔ ne min kanu. ala ka lolonda mɛlɛka bɛ na ka na tawafu kɛ bɛtul mamuru la, mɛlɛka 70,000 n'olu tagala mɛlɛka bɛrɛ bɛ na olu nɔ na, ninnu mɛlɛka bɛɛ la ka fɔ ne min kanu. i bana diyala alaw taala ye, mun b'a to k'a ka mɛlɛkaw t'i kanu? mɛlɛka bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan, i diyaɲɛ mɛlɛka bɛɛ b'a signé k'a confirmer ko anw bɛɛ la ka fɔ ne ye ni jɔn kanu. donc ne ni e n'an bɛ kanuteya ɲini an ye alaw taala ka kanu ɲini, n'an bɛ diyaɲɛ ɲini an ye alaw taala ka diyaɲɛ ɲini, ka d'a kan nafa b'o de la, o le ka bon o le tɔtɔ. donc alhamdulillahi rabbil alamin. ni mɛlɛkaw k'i kanu, jibirila y'i kanu, mɛlɛka bɛɛ k'i kanu,
a dɔn k'a fɔ k'i bɛ Alahu Taala ka kanu belebele bonda kɔnɔ. Alahu Taala tɛ dan o ma, a b'a ɲini a ka jɔn senimaw fɛ, dusukun bɛɛ bɛ Ala de bolo. Alahu Taala bɛ sin k'i diya mɔgɔ senimaw ye minnu sɔnnen bɛ Ala ye k'a fɔ Ala ye k'a minɛ Alahu Taala ye. Ala b'i kanu labori nin dusukun kelen kelenna bɛɛ kan. Hali ni adamaden dɔw y'i kɛlɛ k'i tɔgɔ jugu fɔ, wallahi Alahu Taala kɛlen bɛ ka kanu min sabati dusukun na, hali ni nkalon nana layila, Alahu Taala tɛ diɲɛ. Dusukun minnu kɛlen bɛ k'i kanu Alahu Taala kosɔn, Alahu Taala tɛ diɲɛya si ma dusukun ninnu ye si kɛlɛla, ka d'a kan Ala yɛrɛ le diɲɛna k'i kanu sabati dusukun kelen kelenna bɛɛ la. O kosɔn adamaden ka kɛwale n'i kɛtɔ a kɛla dugukolo kɔ kan, an y'an jija ka Alahu Taala ka diɲɛ ɲini, o le ka bon ni ko bɛɛ la ka fɔ ni ye. Bi walanda min b'an bolo, ne ni e bɛ se an yɛrɛkun jatela cogo di k'a fɔ ko an ka di Ala ye. Alahu Taala ka kanuteya, Alahu Taala ka diɲɛ bɛ sɔrɔ ni kɛwale jumɛn ye? Ni Alahu Taala sɔnna an bɛna an baro le kan ka bɛnsɛma ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla. Alahu Taala ko hadisa kɔnɔ, hadisi kudisi kɔnɔ, man aadali waliyan, ko ni mɔgɔ ka ne Alahu Taala teru, ne Alahu Taala kanutew, ne Alahu Taala ka jɔn minnu kɛrɛkɛrɛ, n k'o ka di ne Alahu Taala ye. E mɔgɔ y'olu kɔn, e mɔgɔ y'olu kɛlɛ, e mɔgɔ y'olu juguya, Alahu Taala ko faqad azantuhu bil harb, ne Alahu Taala b'i tigi kɛlɛ dɛ. Aw kana ne Alahu Taala teru, n kanu jɔnw, aw kana o kɛlɛ. Alahu Taala banna a ko hadisa kɔnɔ, aw ye nin lamɛnni latangali lamɛnni ye. Alahu Taala ko wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, ko ne Alahu Taala ka jɔn a ma surunya ne Alahu Taala la ni kɛwale foyi ye, ne Ala ka baara minnu ɲin'a fɛ k'a y'a kɛ diyagoya la, ko ni adamaden ka nin baaraw kɛ, baara min ne Ala y'a ɲin'a fɛ, baara min ka di ne Alahu Taala ye, seli ne Ala le ko n k'a ye seli, sun, jaka, hiji, kɛwale ɲuman ni ne Ala y'a diyagoya kan, ko ni adamaden ka nin baara kɛ, ko adamaden ma nin baara foyi kɛ fɔlɔ, baara min ka di ne Alahu Taala ye, ne Ala kɛlen bɛ ka baara min diyagoya kan, Alahu Taala bɛ fɛ ka mun de fɔ? N'i ye fɛ ka Alahu Taala ka kanuteya sɔrɔ, i ye diya Ala ye, i jija y'i bolo kɛ Alahu Taala ka baara minnu ɲini fɛ k'i y'a kɛ. Tant que n'i bɛ nin baara kɛ, i bɛ masurunya Alahu Taala la. Alahu Taala ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ja nafila seli, nafila sundo, ja ni bɛ adamaden gbɛrɛ Ala la ja, Alahu Taala b'i kɛ jɔn seniman ye a ka jɔnw cɛma. Subhanallah. Ne ni e bɛ se an yɛrɛkun jatela waati jumɛn k'a fɔ ko Alahu Taala, an ka di Ala ye, nafila seliw b'o la. Alahu Taala ko adamaden bɛ dunbe masurunyani na ka na ni Alahu Taala ma n'a ka nafila baaraw ye, a n'a ka farida baaraw ye, ja i ka seli min bɛ kɛ i bolo, i ka farida ɲɛfɛ ani i ka farida kɔfɛ, nin ka di Ala ye dɛ, a bɛ kɛ sababu ye i bɛ diya Alahu Taala ye. I kɛlen bɛ ka nafila su minnu don tɛnɛ ni alimisa, nin ka di Alahu Taala ye, nin m'a to i bɛ diya Alahu Taala ye. E kɛlen bɛ ka nafila baara kɛ hali n'a ma kɛ diyagoya y'i kan, o b'i diya Alahu Taala ye, farida baaraw b'i diya Alahu Taala ye. Ala do ko n'i y'i cɛsiri k'ale Alahu Taala ka farida baaraw latanga, ka ban ka nafila baaraw kɛ k'i masurunya ale Alahu Taala la, a ye layiru belebele min ta ne ni aw ye, an ye layiru lamɛn. Alahu Taala ko ni adamaden gbɛrɛla ne la ni farida baara kɛliw ye ani nafila baara kɛliw ye, ko ne Alahu Taala b'i kanu. N tɛ dan i kanu ma, Ala ko k'a tɛ dan i kanu ma dɛ. Fa idha ahbabtuhu, ni n b'a n'i kanuna, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ne Alahu Taala bɛ kɛ i tolo garanti ye. N tɛ diɲɛ i tolo ye Ala kota ni Ala sɔsɔ kuma na mɛn, ka d'a kan n'i kanu, ko bɛ kɛ sababu ye k'i bila gbalo ni Ala sɔsɔ baaraw la. N'i tolo kɛtɔ a mɛnna, n'i kɛtɔ a kɛla, Alahu Taala ko n b'i tolo garanti ta. Hadisa la Ala ko k'a bɛ k'i tolo ye. Alahu Taala tɛ se kɛla adamaden tolo ye, o kɔrɔ ye di? I tolo bɛ na bɛnsɛman kumaw le mɛn, kɛwale minnu ka ɲi, kɛwale minnu bɛ kanda las'i ma, i tolo kɛtɔ dɔ la olu le la. Kɛwale bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ alasila ɲuman kan. Ni Ala y'i kanu, a b'i tolo kɛ tolo kunnandi ye, tolo bɛ kuma ɲumanw le mɛn, tolo bɛ bɛnsɛman kumaw le mɛn. O kosɔn Alahu Taala ko k'a bɛ kɛ i tolo ye,
ikenime ka meni keni tolo niye o koro yedi bensemani ditu ma ka be tolo ka menuma ala te dawma ala taala ko wa basarahu alladhi yabsur bihi inya fana ala ko ka bi nya garantita ale ala be ki nya ye inya min ke tok flali kala ale ala be bensemani ma di nya ma flali bonda kono ate die itolo ye manamana me ayere fana te die inya ye ala kota bara o mafle ala taala bana ko wa yadahu ani bolo allati yabtushu biha ikanime kamnali ke ni bolo mi ala bi bolo garantita itolo garanti beta inya garanti beta ibolo garanti beta ibolo min kanime kamnali ke ala te die ibolo ye la yoro minu mai ala te die ibolo ye nafolo minu mai ayi tolo garantita ayi nya garantita abana fana akanime ki ibolo garantita ibolo min kanime kamnali ke sunitli ate dauma waridlahu allati yamshi biha isemi ni kanime ka tamanai ala ko ka bi sem fana garantita subhanallah masabani foniseri masali koni jonka imma gbarale ala taala la ni farda barawi ani nafla baraw ale ala bi kanu nado yi kanu ni bana diala ye itolo yo koto ale alama inya yo koto ale ala taala ma ibolo yo koto ale ala taala ma ise yo koto ale ala taala ma abeni yoro kelengelena be garantita ka jonla o ko son wallahi ja adamaden yere be se état do lay ka nyanama yala ibi yere ye ikenime ki yere mabo ko do la ile yere se kote ala le kenime ki deme ki mabala allogotimna annegitimna itenya boafe kadaka ala taala yikanu wallahi si nous sommes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala te dit itlo mi menin kala ale ala ta ali musique aba be kasa ci kabitolo la ni itolo ye musique me be sinka gene be sinka mone yerema kadaka ala taala kenime ki itlo garantita ala taala te fe itlo ye kume komunu be kima baloni ala sosoko ye o koso ni itlo do la koko la na mai ala bi mademe ki itolo tanga kabo ilora koko be ke sababu ye ni nyaba ye na be ke toro ye flelima ala bi mademe inya me fleli kala wallahi abi mademe ki nyabali ala ko taflawma ibolo min fana me fum nana bolo lebe na folum nana suni tele am bolo lebe baraw kala ala be ki ke bolo garantie atedien ibolo ye bara haramuna kuma te ki bolo la haramu fonka kuma te ka haramu soro ka haramu dum ala taala ko ka be ki isem fana ye abi senke munye isemeta ala taala ko fo yoro lela ala ko be sabati yoro mina isemeta ni isente die nya sima katani ala ko ta kayoro alni iseme fe kata ala taala be baraka buliya ni kodo la du farila mima to be bangata ala kelempele be ni garantita wallahi anfawni ambaw ni ala taala ye ankanu akuma kana ite hadisi kudusi kono abeke antulo ye abeke anya ye abeke ambolo ye abeke ansenye ala taala ka la yurubul ndo la yurubado ama ala taala dalika andiya ala taala bolo ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin barad man be senneni e magberla ala la fo ame ala taala ka diya soro a folo ole ala taala kuma ka mi qur'ana ole qur'ana kalay a qur'ana kalan ka di ala taala qur'ana lamen ka di ala taala ka ban fana ka qur'ana aya ulatanga ka aya ulatanga latanga liko nyumana a karante ana lameninte yetta sini aya uye e o ka di ala taala jonjo ni makodo ala kuma kana mi qur'ana ka qur'ana kalan la chaya ka qur'ana lamen la chaya ka ban fana ka ijija kuma ka minum lameni bolo kuma ka minu be kan ka fasari karamo bolo suni kle ka ala taala ka dawn latanga wallahi bediya ala taala kadaka ala kuma kan e qur'ana ni ayo qur'ana kanu ye ala taala le kanu ye ala kuma kan kanu ye ala le kanu ka ban fana ka ala taala kuma kan latanga adon ka fo ko ala taala bi idiya ale ala taala alama ankela qur'ana karanaw chama o ko so kiyama don ala taala kenime ka joyoro belebele do di qur'ana kalanaw ni qur'ana du sigilawma nunu keto sabatila kiyama keneka qur'ana keto nunu mademena kiti keneka qur'ana bi dama kasi ala taala qur'ana me la surna dolike qur'ana lamenaw qur'ana kalanaw alama andon kala qur'ana kalanaw ye alama anjere kala qur'ana kalanaw ye alama qur'ana kanu laburla neni aw dusukuna ala kana to neni aw ye qur'ana ke ko fe ko ye qur'ana be neni e ka sokono
a caman caman na hakili jigila la domi ami pusar le bɔ a la fɔlɔ o tɛ ko ɲuman ye dɛ o kosɔn kuranna yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ Allahu taala kumakan ko kuranna kɛtɔ a fɔla ala jɔn dɔw ye ni kuranna kɛ kɔfɛ ko ye o y'i mako bɔ ne la o tigɛla ni kuranna la ne ni e tɛ Allahu taala ka kanuteya sɔrɔ Allahu taala ka diɲɛ sɔrɔ ɲa si ma f'an y'an mako don a kumakan na min ye kuranna ye kumakan min kumakan t'a kan kumakan min tilenin bɛ a kitiw fɔla fɔ ko ɲumanw la Allahu taala kumakan ba min ye kuranna ye n'i y'a kalan walama n'i y'a lamɛn ka ban ka taa si a kumakanw na ni Allahu taala sɔnna ala b'i kanu i bɛ kɛ Allahu taala ka jɔn kanuninw cɛ ma ala ma kuranna di ala an bɛɛ la ka fɔ nin ye alhamdulillah a filanan ye mun ye o le ye ala kofɔli ye ka ala kosuma su ani tile ka ala kofɔ ka zikiriw kɛ zikiri jumɛnw ko don ala kɛra ye ladilikan minnu to an bolo a ye zikiri minnu di an ma fɔta bonda kɔnɔ ani paratiki bonda kɔnɔ an y'an jija ka an wasa don ala kɛra ka zikiriw la i kana ɲabɔ zikiriw fɛ dugukolo kɔ kan danfɛnw hakilinataw ka min di i kana ɲabɔ a fɛ minnu kɛ taa fɔli ɲinɛ nin kɛ 10,000 nin kɛ 80,000 nin kɛ 100,000 ele ni Allahu taala cɛ zikuru ye zikuru dɔ kɛ 100,000 su kɔnɔ e bɛ sunɔgɔ waati min ma kira min ye Allahu taala tano ka ala bato ka tɛmɛ jɔn bɛɛ kan a ye waati dɔ di a farikolo ma a ye waati dɔ di a musow ma a ye waati dɔ di alabato ma donc an y'an jija wuridili jitɔ ne ni aw ma an y'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛɲini yala est ce que sunna kumakan don wa est ce que kira ye nin de to anw bolo wa n'an y'an ka zikuru ta o cogo la an bɛ bɛn sababa ma mais ko ko natɔ k'a di an ma n'an y'an bolo sigi a kɔrɔ ninnu caman ye adamadenw n'o ka karamɔgɔ n'o ka sɛyiku hakilinataw n'o miiriyaw le ye k'a ladon an ka diina la k'a sɔrɔ an ka diina dɔ tɛ a kɔni bɛ fɔla ko ala tɔgɔ don k'a sɔrɔ kira ma na n'a ye kira yɛrɛ m'a di an ma nin cogo la anw do kɛni bɛ ka nin bɛɛ ta a caman na an bɛ sila bila k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama zikuru ni kira y'a di ma zikuru ni kira y'a di a ka sahabaw ma a y'a di a ka denbayaw ma a yɛrɛ y'a di a sahaba minnu nana ka na an ma ɲininka ne ni e ye an wasa don o la ni ala ɲini ne an ye ala ɲini nouveau dan kira ta kɛ cogo ma n'a kɛla ten ne ni aw bɛ bɛn sababa ma ala ma bɛnna sababa ma misaliya bolo ma n'a fɔla ko an ye ala kofɔ la caya kira jogo belebele dɔ tun ye nin ye tile kɔnɔ a tun bɛ Allahu taala ko fɔ ni julumu yafa ye siɲɛ 100 astaghfirullah 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 i bɛ se k'i jija ka dan kira taɲaw ma alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi a tun b'o fana fɔ tile kɔnɔ sigiyɔrɔma 100 nin tun ye ala kɛra jogo ye a yɛrɛ fana banna ka laloniyali kɛ a ka sahabaw la ko ni mɔgɔ min ye subhanallahi fɔ kɛ siɲɛ 100 tile kɔnɔ ko ala b'i julumu 1000 labɛn ka baraji 1000 d'i ma k'a fɔ dɔrɔn ko subhanallah siɲɛ 100 donc nin ye ala kɛra ka ladilikanw ye nin ye ala kɛra ka zikiriw ye nin ye ala kɛra ka wuridiliw ye a ye min di a manton bɛɛ la ka fɔ ni ma ala ma bɛnna sababa ma an bɛ min ɲini silamɛw fɛ kumakan min ni an kɛni bɛ k'a lase nin tɛ foyi ye ka ala kɛra ka sunna la ɲɛnamaya an fɔtaw n'an kɛtaw la n'an bɛ ɲabɔ baara fɛ an ye ɲabɔ kira ka baara fɛ n'an bɛ ɲabɔ baara fɛ baara min sabatila ala kɛra la n'a y'a di a ka sahabaw ma ne ni e ka kunnadiya b'o de la dugukolo kɔ kan sunna ye mun ye ko minnu sabatila anw ka ciden na labasani t'a la hakilina t'a la miiriya t'a la nin bɔla kɛra le yɔrɔ nin surusu bɔla kɛra le yɔrɔ sahabaw y'a ye nin kɛli la sahabaw ye nin de lakali ne ni e ka kan ka an wasa don o le la an ka ɲɛnamaya la ne ni e ka kunnadiya b'o le la kɛwali natɔ o kɔfɛ an kana ɲabɔ a fɛ an yɛrɛ kana bori a kɔ ka d'a kan kɛwali bɛ ne ni aw bila dansago la an ka diina la min cɛ ka ɲi an y'an wasa don kira ta kɛcogo ɲuman na o le ka ɲi ala ma bɛnna sababa ma komi m'a to ne ni aw bɛ diya Allahu taala ye ka ala kofɔ la caya ala kofɔ dɔ ye mun ye o le ye mɔgɔ min bɛ kuranna ta k'a kalan o ye ala kofɔ ye mɔgɔ min bɛ sigi ka wajibili lamɛn komi ne ni aw kɛni bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn nin cogoya min na nin ye ala kofɔ ye ka taa se Allahu taala kuma kama nin fana ye zikuru dɔ ye nin ye ala kofɔ dɔ ye ka wajibili lamɛn walama ka wajibili kɛ nin ye ko min bɛ ne ni aw bɛɛ la ka fɔ ni nafa ala y'a fɔ kuranna la muhamadu ye ko hakililajigi kɛ hakililajigi bɛ nafa lase muminu ma alhamdulillah ala ma an bɛnna sababa ma ani kɛwale min ma to ne ni e bɛ diya Allahu taala ye a kɛwale belebele dɔ ye mun ye qiyamul layli ka su ɲɛnamaya alabato la nin waati ka di Allahu taala ye
ni waati ka di Allahu Taala ye kosɛbɛ ka su la ɲɛnamaya Allahu Taala bato la ne ni aw ye hakɛ to alhamdulillahi ne ni e bɛ se ka su la ɲɛnamaya cogo di bato la o le ye ka waati dɔ kɛrɛkɛrɛ k'o di Allahu Taala ma su fɛ ka Allahu Taala bato hali n'a ma kɛ waati bɛɛ ye an kana an ka semaine lɔgɔkun su bɛɛ la ka fɔ ni kɛ sunɔgɔ la donc an ye waatinin dɔw ta la a dɔgɔyala ɲaɲa hali ni lɔ fila le k'o di Allahu Taala ma su kɔnɔ ne ni e kana an bali o baara kɛli ma ala ma a faamuyali ko ɲuman di la ma Allahu Taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama Allahu Taala bana y'a fɔ ni sura kelen na والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Allahu Taala ka jɔnsenmaw ye jɔn ye minnu kɛnime ka Allahu Taala kofɔ ka sujudu be Allahu Taala ye su kɔnɔ olu ka di Allahu Taala ye dɛ ne ni e bɛ Ala ka diyaɲɛ le ɲinina an kana dan fɛn foyi ka diyaɲɛ ɲini dugukolo kɔ kan Allahu Taala ka diyaɲɛ le ka bon ni diyaɲɛ bɛɛ ye hali bisa Ala ma faamuyali ko ɲuman di la an bɛɛ la ka fɔ ma alhamdulillahi rabbil alamin Allahu Taala ye danfɛn dɔw ta kuranɛ kɔnɔ kɛrɛkɛrɛnni bolo ma Ala ko nunu ka di ni Allahu Taala ye Allahu Taala y'a damina jɔnw ma a ko inna allaha yuhibbul muttaqin Ala ɲɛsiranya jɔnw Allahu Taala ko ka d'ale ye dɛ n'i ye fɛ ye diya Ala ye y'i yɛrɛ ye Allahu Taala kɛnime ka kɛwale minnu kofɔ k'i mabɔ a la i cɛ janya ka bɔ a la Allahu Taala ka jɔnsenmaw ye jɔn ye mɔgɔ minnu silannen bɛ Ala ɲɛ Ala ko k'olu ka d'a ye dɛ n'i ma silan Allahu Taala ɲɛ i tɛ se diya Allahu Taala ye ko dɔ bɛ yen i bɛ s'a kɛla se b'i ye k'a kɛ mais Ala sɔsɔ ko don mais Allahu Taala yɛrɛ ɲɛsilanya kosɔn i ko t'o ko ye min kɛla k'a to yen wallahi i bɛ diya Allahu Taala ye o kosɔn Allahu Taala ko inna allaha Allahu Taala yuhibbu Allahu Taala bɛ kanuni kɛ al-muttaqina Ala ɲɛsiranya jɔnw na Ala ɲɛsiranya ye mun ye lɔnnikɛla ba dɔw ma ɲininkala nin fasari la k'a bɛ fɔ mun ma ko Ala ɲɛsiranya lɔnnikɛla ye nin kumakan ɲɛsin ɲininkalila ma ko Ala ɲɛsiranya misaliya bɛ komi n'a fɔla k'i ye taama bin na i ye taama tu kɔnɔ mais tu fan min ka kan ka taama ye waniw b'a fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ n'i ma taama ka ɲa n'i sen sela wani ma a b'i sen sɔgɔ e kɛtɔ taama la cogo di ɲininkalila ko ni n bɛ taama n bɛ n yɛrɛ kɔlɔsi taama na sila kan n sen kana se wani ma ko k'o le fana ye Ala ɲɛsiranya ye ka to dugukolo kɔ kan ka to ɲɛnamaya kɛla y'i jija y'i yɛrɛ bali Ala sɔsɔ baaraw ma Ala sɔsɔ bɛ komi wani i silannen bɛ i sen kana se wani ma cogo min na cɔ i ye silan o fana i ka ɲɛnamaya la i kana don Ala tana na walama i k'i yɛrɛ Ala sɔsɔ bonda kɔnɔ ne ni aw foyi tɛ diya k'a fɔ ko an taamatɔ wani ye an sen sɔgɔ walama an sen ye se wani ma n'an sen bana sela wani ma ka ban wani kɛtɔ an sen sɔgɔla le o dimi min kɛtɔ laborila an kan Ala sɔsɔ fana dimi ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan donc a bɛ fɔ fɛn min ma ko Ala ɲɛsiranya jɔnw mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka Allahu Taala ka danw latanga o tɛ fɛ o ye se ka tɛrɛndɛ o sen ye se Ala sɔsɔ ko dɔw ma a bɛ fɔ olu le ma ko Ala ɲɛsiranya jɔnw Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yuhibbul muttaqin ko Allahu Taala tiɲɛ na Ala ɲɛsiranya jɔnw olu ka di Allahu Taala ye Ala ma ne ni aw kɛla Ala ɲɛsiranya jɔnw cɛ ma inshallah Allahu Taala banna ka adamaden wɛrɛw tanu inna allaha yuhibbul muqsitin an ye kɛ laduruw ye dɛ an ye kɛ mɔgɔ kilenniw ye an ye kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ Allahu Taala kumakanw latanga ja adamaden bɛ se kɛla Ala ɲɛsiranya jɔn ye mais a tilenin t'a fɔta n'a kɛtaw la a t'i tilen a ka famille ni ɲɔgɔn cɛ a tilenin tɛ a ka denbaya la a tilenin tɛ a ka société la donc Allahu Taala ka kanuteya bɛ sɔrɔ baara minnu la a dɔ ye mun ye an ye silan Ala ɲɛ a dɔ fana ye mun ye an y'an jija ka tilen an ye kɛ ladiru ye an ye kɛ mɔgɔ sabatiniw ye an fɔta n'an kɛtaw la alhamdulillahi rabbil alamin donc ninnu de ye ladilikanw ye ni tilen bɛ fɔ fan fan e jija i n'i ka denbaya est ce que i tilenin bɛ wa
ijija ika sigida est-ce qu'il tleni mewa est-ce qu'il keninte ka ibadon janfa est-ce qu'il keninte ki fani ba janfa est-ce qu'il keninte ki furuta janfa est-ce qu'il keninte ki furumuso janfa ele ye tele ka nyanamaya kewali bela ka fonina mo klenu mo la duru uluka di Allah taala alama ankela adamadi klenu chema alama ankela mo senmo chema Allah taala kenime ka kanunte yalla bori jondo fanaka olu ye jonye ako qur'ana kono inna allaha Allah taala yuhibbu tawabin mo munu be ko juuke ko yere lasigi alama olu fanaka di Allah yede tubi jon neni ebeye julumunto amake Allah taala la su anitle mais Allah ye mansa me ko ni neni e ya yere lasigi alama yere lasigi yere la kamediale Allah taala masani kainsa masami me abolo daele sogoma jomunu ye yero kun tangala so yere masufe ne ka jon awiye ala kota ka sufe de ne ala kenime ka tubi bundala ke awiye nkenime ka mbolonja awiye ka mbolo daele awiye aw munu ye aw yere kun tonya sufe awiye teriya kana aw yere lasigi ne ala taala ma masaj ma me min kan ka tama ala taala ka aba donc a fokiye ko jugu ke kunu mais dugusa gba min kala ala bi wele teriya bolo ma kuye na jona kini seniya ki boy julumuna yi yere lasigi ala taala ma mogo min fana ye a yere kun tonya sogoma ni sufela sela ala ba bolo daele masa ala taala bolo neni e kana miroma hadisa nana cogo min ko ala ba a bolo daele ka bolo lafuni mogo munu ye ala kota ka dugusa gba sogoma sufe ala bo lu fana wole awuye nani ala taala ma me yafa awma kada kan ka yafa ka jomo kadali ala taala me yafa be ke jone ma mogo munu ba don ka foko amemina ko bentate ala so barado ka ala so bara dabla teriya bolo ma ko yere lasigi ala taala ma wallahi balmache nini jogo bila adon ka foki kadi ala taala balmamso nini jogo bi ila adon ka foki kadi ala taala bitamu yomuye komi mato amedia ala ye kewale minu ni ala ya ku fo qur'ana kono adoleti anye anyere lasigi ala taala ma sangani wati be anyere lasigi ala taala ma anga dulumun be ko fe amfana nyan jija tubi minu keto ambulo anya ke yere lasigi yere ka dusukun seniya ka an farkolo seniya ka an fotaw seniya ka an haklinataw seniya ka an miriyaw seniya ka an yere lasigi ala taala ma ka ban fana ka nimisa kewali kunta minu temena ka nyanamaya la ka nimisa ni kewali bela ni bana ka tubi kala o bonda kono adon ka foko ala bi ka tubi mina adon ka foki be ke ala taala ka jon kanunte uchema ala ma andi ala taala alhamdulillah rabbil alamin baraj mameke sababu ye ala taala be neni aw fana kanu adoye muye wallahu yuhibbu sabirin ala taala ko mogo minu be sabari olu kadi ala taala sabar law abe fo adamade ma wati ki sabari akeli lale abe fo adamade ma wati ki jo akeli lale afoli male ni sabar la ala koson ki jo ala taala koson ka dinya ala taala koson ka nimbla ala taala koson ka niye ka to ala taala koson ka sabari ni mbara kala ala taala koson ka sabari ki mabo ni mbara la ala taala koson ka sabari ni la jarabini ni la tiga koro ala taala koson adon ka fo kibe dia ala taala ala man kala sabar law chama sabari jon ala taala ko qur'ana aya kono ko ale ala taala ma as-sabirin ko ale ala ni sabar law le be nyona olule farani me nyonga ale ala ni sabar law le be fangele fe subhanallah sabari to masiriye mimma to amidiya ala taala ni ka jonjonye ka foko sabari aka to masiriye sabari a jogoye sabari aka symboliye sabari aka direction ye sabari a jogoye atanani me jogomima anya donc ka foko ala taala ka jonsen mando ala taala ka jon kanundo kada kan sabari be adamadin bla ala taala ka jon kanu ka bunda kono alama ankela sabar lay alama ankela do farala ka sabar ka alhamdulillah rabbil alamin kawali berebe o fana kadi ala taala ko sebe subhanallah ibe diaye dobe fara ika kanutiya ka ala taala yoro ala taala ko inna allaha yuhibbul mutawakkilin mo munu bo yere karfa ala taala la olu kadi ala taala ala de koto ko yi soro ko do lalaka amata muri bara amata jotigi bara aye limaniyata
aya yere tawakkal Allah taala la aya yere di Allah taala ma ne be yere karfa ala la ne te ni la jotigi kun ntala muso kun ntala cɛ kun ne be ni la Allah taala me yere sɛmɛ Allah taala la mfana me yere basi Allah taala ka basi minu ko fɔ ne te yere ye Allah sɔsɔ foyi bonda kɔnɔ me yere sɛmɛ Allah la me yere karfa Allah la mɔgɔ minnu b'o ka ko di Allah ma k'o yɛrɛ karifa Allah taala la Allah ko k'olu ka d'a ye dɛ donc a dɔn k'a fɔ ko ni e t'i yɛrɛ karifa la Allah la i t'i ka ko di la Allah taala ma i y'i yɛrɛ kun kɔn tɛ bɔ dɛ i y'i yɛrɛ kun ma ɲininka yala est ce que e ka di Allah taala ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allah taala bolo Allah m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin Allah taala ko Qur'ana kono ko wa man yatawakkal ala Allah koni mo ni ki yere seme Allah taala la fa huwa hasbu ala ko ale ala loni mini ka ko be fa huwa hasbu ala le be ke ejigi ka kawali kilingili nambela ala ma ankela jon chema jomunu bo yere karfa Allah taala la jomunu bo yere seme Allah taala la jomunu bo ka ko be di Allah taala ma ni yi yere yo bunda kono wallahi be di Allah taala donc ambaw ani anfaw neni ebe mu makono na kan yere bla ni bonda kono anyi sidjala Allah taala bi adama don be si kulela ni toy ki korota sini nunu be se bola yi koro bi adama don be se tigara folaye sini ngene nunu be si lablala ni yanka dunya masaw mafle tigara fola ni kelengele na beye me adama den kelo ne be ban fana ka sigi kan nunu beneni don ni bana Allah taala ka diyanya nyinina wole kabo ni diyanya beye abi kanu dugukolo kɔ kan yan abi kanu i ka kaburu ɲɛnamaya la abi kanu kiti kɛ don abi kanu arijinɛ kɔnɔ a yɛrɛ fana tɛ dan o ma kanu nin kɔfɛ hɛrɛ belebele dɔ bɛ yen n'i sala ka sɔrɔ i ni Alahu taala ka kanutiya sabati nin bɛ i ka di Alahu taala ye a diya n'i ka diya ɲɛ ma ala kɛni bɛ ka layiru belebele dɔ ta i ye o layiru ka bon ni ko bɛɛ la ka fɔ nin ye subhanallah mɔgɔ minnu kɛtɔ Alahu taala ɲada senima ɲɛ la o le Alahu taala kanujɔnw ye Allah taala ko Qur'ana kono wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira nunu ye adamadenw ye ala ye minnu kanu ka bɛn u ka ala ɲɛsiranya ma ka bɛn u ka ladiriya ma ka bɛn u ka sabari ma ka bɛn u ka yɛrɛ karifa ma Allah taala la nunu sala nin kɛwali la ala kɛtɔ nunu lakununa ni karama lakununi ye ala kɛtɔ nunu dola arijinɛ kɔnɔ n'a ka diɲɛ ye Allah taala fana ye layiru min ta ala b'a fɔ nunu ye k'o to arijinɛ kɔnɔdenw yala est ce que vous êtes satisfait aw diyɛna wa i bɛ arijinɛ kɔnɔden bɛɛ kan mɛn ko ala mun b'a to an tɛ diɲɛ ala ye nɛɛma min kɛ anw ye nin mun b'a to anw tɛ diɲɛ ni nɛɛma ma i y'an kisi k'an bali tasuma la doli ma i ye lanɔgɔyali kɛ an ye siratu tɛmɛna ala ye kiti tigɛ nɔgɔya anw ye ye caman lafili jahanama la ala arijinɛ so makabaninba ni so ɲumanba ni ala ye anw harijigɛ bila arijinɛ la ka anw labɛn ni karama labɛnni ye ala mun b'a to anw tɛ diɲɛ arijinɛ ma ala mun b'a to anw bɛ mun wɛrɛ ɲini arijinɛ kɔfɛ subhanallah aw ye Alahu taala ka fonisereyaba ma filɛ ala man kɛla Alahu taala kanujɔnw ye ni diyala ala ye silamaw Alahu taala t'i kanu k'i diya ye ye sa k'i to diya ɲɛni ka ko ala b'i kunnangoya o tɛ se kɛla ɲasi ma wallahi Alahu taala b'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ye ne Alahu taala ye layiru ta aw ye ngo ni aw dola arijinɛ kɔnɔ n bɛ nɛɛma bɛɛ kɛ aw ye n dɔ fana ye aw ma ɲininka aw ko ala la ko ala est ce que anw bɛ se nɛɛma wɛrɛ ma ɲininka la arijinɛ nɛɛma kɔ wa ala b'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ye an ye nin lamɛnni ɲuman ye ala b'a fɔ ko ne Alahu taala ka layiru ta aw ye n kɛtɔ n ɲada yirala aw la subhanallah depuis Alahu taala ye ne ni e dan ne ni e m'a lɔn Alahu taala ye masa min ye an kɔni bɛ ala dɔn ka bɛn a tɔgɔ ma an b'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen sika foyi t'a la mais ala bɛna a yɛrɛ yira adamaden jɔnw de la o le ye arijinɛ kɔnɔdenw ye subhanallah ni Alahu taala ka hijabu bɔ a yɛrɛ ma n'a ye voile bɔ yen arijinɛ kɔnɔdenw Alahu taala diyanen jɔnw nunu b'i ɲalɔ Alahu taala ɲada senima na subhanallah n yɛrɛ bɛ kan ka nin fɔ mais n yɛrɛ ma ɲininka la ala
alahu taala yeli be se nogoyala ne ni aw ye cogo di subhanallah arjina be se sɔrɔla ne ni aw bolo cogo di subhanallah est ce que anw kɛtɔ alahu taala ɲada yela wa subhanallah alahu taala ko kurana kɔnɔ wujuhun yawmaizin nadira ko nunu ye ɲadaw ye ɲada minnu sɔnna ala ye ɲada minnu y'a fɔ ala ye ɲada minnu k'i majigi alahu taala ye ɲada minnu sala k'o to ni alahu taala bato kan o silana ala ɲɛ o kɛra laduru ye o y'o yɛrɛ tawakali alahu taala la alahu taala ko ko wujuhun kiyaman don ɲada dɔw bɛ yen nadira nunu ɲadaw ka ɲi nunu ɲadaw ka ɲi wujuhun yawmaizin nadira nunu ɲadaw bɛ kan ka biriye ka mɛnɛmɛnɛ ila rabbiha nazira nunu ɲadaw kɛni bɛ ka kɔrɔta ka jɔn mafilɛ ka alahu taala mafilɛ imaginons ne min bɛ farafina walama ne min bɛ tubabula ne ni e ka rêve ye min ye an ye se Europe walama an ye se Amérique walama an ye se Asie walama an yɛrɛ ye se farafina mais n'i banna sela tubabula e b'a ye k'a fɔ n tun bɛ borila yɔrɔ minnu kɔ n sela la ka ban i yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka ala ne ka rêve tun ye min ye o de tun ye nin ye wa parce que sɛgɛw ni tɔɔrɔya minnu b'i ma kɔnɔna i kɛtɔ a daminɛ n'olu le ma mais alahu taala yeli tɛ ten i ye yeli kɛ i ka ɲɛnamaya la dɛ i ye duniya mafilɛ ka adamadenw mafilɛ a chinois-lakaw a japonais-lakaw a farafinakaw i ye nin bɛɛ la ka fɔ nin ye mais wallahi n bɛ kali alahu taala la ne ni e tɛ se image foyi i miirila n kunna k'a fɔ ko alahu taala bɛ ten a yɛrɛ ko k'a ni danfɛn bɔnin tɛ ani danfɛn tɛ kelen ye ale alahu taala kelen de ka kan a ka bɔ ɲɔgɔnya na n'a ka kelenya la subhanallah ko ne ni e ɲa kɛtɔ alahu taala yela yeli le tɛ dɛ yeli tɛ tɛmɛ yeli min kan anw ka ɲɛnamaya min kɛla an bolo ani kiyama ɲɛnamaya yeli tɛ tɛmɛ yeli min kan o le ye alahu taala yeli ye subhanallah masa min ka anw dan anw tun bɛ masa min bato ka sɔrɔ an ɲa t'a la o le kɛni bɛ bi ka voile bɔ a ɲa kan ko anw y'a mafilɛ subhanallah bonya jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan mais komi ma kabani mɛ n'a bɛɛ ye alahu taala ɲada yeli tɛna nɔgɔyala bɛɛ ye dɛ danfɛn dɔw bɛ olu tɛ alahu taala ye olu b'o ka jahanama tɔɔrɔya banbali kɛ o m'a ye dugukolo kɔ kan o m'a ye kiti kɛ don o fana dɔtɔ jahanama kɔnɔ olu kɛtɔ balila alahu taala yeli ma subhanallah ala y'o ko fɔ kuranna kɔnɔ ko dɔw bɛ yen ko olu tɛna ala yela o tɛna surunya n'a yeli la o de ye kunnabɔya ye masa min k'e da masa min ye dunuya da n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da ko e balila masaw yeli ma e bɛ tasuma de la e bɛ kan ka jeni e bɛ kan ka tɔɔrɔ arijinɛ ye soba ye ne ni e y'an yɛrɛ di alahu taala ye n'an kɛwalew ye an faw ni an baw alahu taala ka diyaɲɛ y'i jija k'a ɲini alahu taala ka kanuteya y'i jija k'a ɲini nafa min bɛ alahu taala ka diyaɲɛ la n'a y'i kanu a ko hadisi kudisi kɔnɔ i tulo i ɲa i bolo i sen k'a bɛ nin bɛɛ garanti ta masa ko k'a bɛ k'i tolo ye i tolo bɛ hɛrɛ ko dama de mɛn a bɛ k'i ɲa ye i ɲa tɛ juguman foyi mɛn fo juguman foyi filɛ fo hɛrɛw k'a bɛ k'i bolo ye i bolo tɛ ala sɔko foyi kɛ a bɛ k'i sen ye i sen t'i bila ala sɔ baara foyi la ni anw ma se an yɛrɛ diyala alahu taala ye anw ka kɛwale bɛ kɛ anw kɛni bɛ ka adamadenw de ka diyaɲɛ ɲini diyaɲɛ min ka bon ni diyaɲɛ bɛɛ o le ye alahu taala ka kanu ye ala ko kuranna kɔnɔ ko ibrahima kelen pe ko o ka ale alahu taala bɔ kanu bonda kɔnɔ ibrahima kelen pe o ka kanuteya ka bon ka tɛmɛ population bɛɛ ta kan ibrahima kelen pe il représente toute une communauté alahu taala ye ibrahima kanuna kanu min fanga ka bon sokɔnɔmɔgɔw y'a kɛlɛ jamana y'a kɛlɛ mais alahu taala ko ibrahima ka di ɲɛ donc an y'an jija ne ni e kana bali alahu taala yeli ma dɛ n'o tɛ wallahi ni an ma ala ye an ka duniya labɔ kɛla an ma fu n'an ma alahu taala ɲada ye k'u ma kɛ an ka nali la dugukolo kɔ kan an ye na nin dugukolo kɔ kan k'an yɛrɛ sɛgɛ anw bɛ seli an bɛ sun don ko anw kɛtɔ balila alahu taala yeli ma an bɛ t'o fɔ jɔn ye hiji bɛ anw donni na ko anw kɛtɔ balila alahu taala yeli ma kuma b'a lo dɛ n'a fɔra k'i balitɔ alahu taala yeli ma o kɔrɔ ye de k'i tɛna don la arijinɛ kɔnɔ n'o tɛ arijinɛ kɔnɔ den bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ alahu taala ye
arjine na aso belebele segini be apela ka foni me Allah taala mais neni ebc Allah taala yela jogodi kasoro anka ke walu may jogo may an fotaw may an fletaw may anka dumtaw may anka baradaw ala soyoro do an fana natani me Allah taala yelila kabako lete de an fawni an baw anteni yoroni mafle ko sebe ka anka ke walu mafle o ko son ala kara hadisa do ko fanye sallallahu alaihi wasallam ni hadisa kadi ko sebe kira ko neman kisibay ko arjino kono den laban na bana dola arjino kono ni datugutoli arjino kono den laban min boto jahannama kono kata subhanallah jado yere fana keto punition kala jahannama kono no luka punition bana ala bena olulata arjino kono me am fawni am baw ala kana neni aw masurunya jahannama dabulla kumate ko kata punition ke jahannama fanton li kana nata foila arjino kono de laban min boto jahannama kono Allah taala kumana surunya boluma ni ala ya mademe ka labo jahannama kono na yi kotilimi ka jahannama fle aba foko ko tanobe Allah taala masami yenne kisi kamboni toroyama jahannama yere telekelen yere toroya kumate keto sanyirika le kala jahannama kono na le bola jahannama kono na ya komunu ka jahannama mafla ba foko seninya be Allah taala masami diana kani kisi kamboni toroyala Allah taala be yirizu nyuma do bla nyefe aba foko ala ite ngbere ni yirizu na nyensi ga suma koro Allah taala ba fay koni kanin kiyete na manyini ngala foila ni ala ka magbere yirizu koro asigini moto yirizu koro abe yirizu ngbere ye min fana kada e katme yirizu folo maka aba foko ala ya law yirizu mi menye fawi ala ite sabari kam magbere la nyena nsi asuma koro ka banka jimi nu ba koro nyu jimi ala ba foko ne ka jon ima fokite na manyini ngala ko foila ko Allah taala ba gbero fanana na selay abe munye aba ye ka fale chemanja ja arjinela c'est un prisonnier abosane jahannama kononte arjina suma duma ni arjina yirizu munu beslala akeni me ka yere na falule la falo aba foko ala nyefe yemma bore arjina dala ala ba foko ima fokite na manyini ngala ko ni be Allah taala kan hina na ka fon seria ala ba ala gbere arjinela na bana gbere lay abe ala dali ala bala do arjina kono subhanallah nini bana assembla la arjina kono he summa kabani mbale arjina ko be wara ama na tala fanfan abe mohoye Allah taala ba foy ko arjina mi keto dilama alele ka arjina so keto doyala ni betay mais somin d'étoile ma arjina kono o kaboni dunya shwa yirika dunya mafle ne yere benka salon ya ne kelen yere teselanka salon fala kuma te ko ka Anvers farokan ka Belgique farokan ka France farokan ika ken na folotigi ye nyanya ni ye sotanjo sotani betena lala belale do Allah taala keto la sawa min dilani chema arjina kono dunia so ɲɔgɔnna joli o le dito ale ma arjina kono n'o fɔla ye a b'a fɔ ko ala i tɛ fara mayɛlɛla ala i tɛ fara yɛlɛko la ne ma o belebele nin bɛɛ bɛ se dila ne ma cogo di n'a y'o kumakan fɔ dɔrɔn Allahu taala bɛ yɛlɛko subhanallah Allahu taala bɛ yɛlɛko nin cɛ ka kuma na ala kɛni bɛ ka hɛrɛ belebele min d'a ma subhanallah Allah taala yɛlɛko la ala kɛra fana tun bɛ hadisa nin lakali waati min ala kɛra sera nin parti ma ala kɛra yɛlɛko la ka sahabaw ye ko ala yɛrɛ yɛlɛko la nin cɛ ka kuma na donc ni ne fana b'a lakali yɛlɛko ye kɛra min na sahaba cɛ min ka nin fana lakali ni ma fili Ibn Mas'ud a fana sera nin kisa parti ma a fana yɛlɛko la ka yɛlɛko ka da kan ala kɛra min y'a lakalo yɛlɛko la Allah taala kuma fɔla cɛ bolo Allah taala yɛrɛ yɛlɛko la ka da kan nin koɲa bɛna wara nin cɛ hakili ma subhanallah arjina so ma filɛ ko arjina so min ka dɔgɔ ni arjina so bɛɛ ye o ditɔ mɔgɔ min ma
o ka bon ni dunuya ye suɲa joli subhanallah o ka bon ni dunuya ye suɲa joli ala hali i yɛrɛ ka village n tɛ village yɛrɛ to yen sa n y'an ka salon ta wa i yɛrɛ ka gbabugu ta cuisine la ele yɛrɛ kelen tɛ si ka cuisine fa la ni ko yɛrɛ tɛ i ka cuisine yɛrɛ caman bɛ lala o ka cuisine kɔnɔ mais ko Alahu Taala kɛtɔ dunuya n'i ye avion ta ka bɔ Europe k'i bɛ taa an fɛ Afrique de l'Ouest la n'i ma lɛri 6 kɛ yɔrɔ dɔw la lɛri 5 walama lɛri 7 o ye dunuya yɛrɛ janya ye ka bɔ ɲɔgɔn na mais ko Ala kɛtɔ dunuya ɲɔgɔnna joli dili e ma arijinɛ kɔnɔ e le don a ka arijinɛ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye an faw ni an baw kamalendenw ni so makabaninba ko ne ni e bɛ an yɛrɛkun bali ni so ma avec plaisir seulement de 15 minutes subhanallah jɛnɛya suɲa kelen pe jɛnɛyakɛlaw a kelen pe a bɛ si balila doli ma ni so belebele kɔnɔ subhanallah ala jɛnɛya suɲa kelen pe i mɛnna kɛli la lɛri kelen lɛri fila miniti 30 miniti 10 wallahi à cause de plaisir de 15 à 20 à 30 minutes tu te prives le paradis subhanallah ma ɲɔgɔn kunnangoya ye wallahi ma ɲɔgɔn kunnangoya ye les jeunes la jeunesse an kɛni bɛ ka kameleya ta k'a bila bonda min kɔnɔ ça n'a absolument rien à voir ja kameleya tɛ k'a fɔ ko ni ka vɛsi don ma kameleya kɛ n bɛ vɛsi don o ma haramu n bɛ n ka dirikiba don o ma haramu n bɛ n ka jini don o ma haramu n yɛrɛ bɛ n ka kepi bɛɛ don kepi si ma haramuya silamɛya la mɛ nin bɛɛ kɔfɛ o de ye sɛbɛ ye an ye sɛbɛ kɛ an danna o de kama ni anw ye kameleya ta k'a kɛ ala sɔsɔ ye an y'a dɔn k'a fɔ k'an ma kameleya nafa bɔ ni ne ni e balila arijinɛ kɔnɔ doli ma an ye kunnangoya lase an yɛrɛ ma dɛ wallahi jɛnɛyakɛlaw caman o tilalen kɔ jɛnɛya la i b'a ye k'a fɔ o bɛ nimisa ka d'a kan o ye baara min kɛ olu mako tun bɛ min na ni sitana tun kɛlen bɛ ka o hakilinataw wasuwasu o y'o yɛrɛ y'a bonda kɔnɔ o banna kɛla ka ban o sigilen bɛ ka nimisa a ma trophée d'i ma a ma coupe d'i ma a ma valeur fara i kan mais e banna nin baara la e nimisanen bɛ nimisa don a sɛbɛnni bɛ Alahu Taala bolo k'i e makɔnɔ subhanallah Alahu Taala kɛni bɛ ka a ɲada layiru ta jɔn minnu ye e ni Alahu Taala cɛ e bɛ so kɔnɔ e ni ka sunkuru bɛ so kɔnɔ e kɛni bɛ ka Alahu Taala tɔgɔ senimani ta k'a bila o ka manamanakan fɔ la ala le y'i diya n ye i tɛ sila ala ɲɛ ni ala le y'a diya i ye mun na i tɛ taa furu nin bɛɛ ye nkalon kumaw muso dɔw fana bɛ yen bi olu yɛrɛ ka nɔgɔ i b'a fɔ ko hali ni cɛ y'a kun turu mɛ dɔrɔn olu pɛrɛnnen bɛ i fana ye sabari ye kɛ danbetigi ni hɔrɔntigi ye ninnu kilancɛ bɛɛ ye wuyafɔlaw le ye n'a mako b'i la a bɛ t'i furu n'a mako b'i la a bɛ t'i ka somɔgɔw fɛ ye mɛ ni musow fana banna musoya ma k'o yɛrɛ labila kamerew ye n y'a bɛɛ la ka fɔ ne ma cɛw fana tɛ valeur ta musow la donc an bɛ segin tuguni an ka kuma kan funankɛniw kameredenw an ye silan Alahu Taala ɲɛ surtout ne ni e min siginin bɛ tubabu la an bɛ se an diyanen ko bɛɛ kɛla mɔgɔ t'an bali a kɛli ma an bɛ se an sagona ko bɛɛ kɛla mɔgɔ t'an bali a kɛli ma mɛ an y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ se a tola ye Alahu Taala kosɔn an bɛ se an mabɔla la Alahu Taala kosɔn a tɛ foyi tiɲɛ an ma fo n'a ka dɔ fara an ka limaniya kan min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye n'i ko k'i t'a dabila i bɛ n'i yɛrɛ ye problème caman n'a la a problème dɔw ye mun ye o le ye kɔnɔw bɛ bɔ a la denw bɛ sɔrɔ i bolo e yɛrɛ bɛ maloya ni den minnu ye donc mun y'a to i yɛrɛ sɔrɔ nin bonda kɔnɔ i ma silan Alahu Taala ɲɛ o kosɔn kameredenw n bɛ min ɲini an bɛɛ fɛ an y'an jija ka silan Alahu Taala ɲɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya nin mɔgɔ y'a kɛ hali sini o bɛ kan k'a kɛ mɔgɔw tɛmɛna a kɛli la mɔgɔw sala k'o to a kɛli la mɔgɔw yɛrɛ dɔw su tala k'o to a kɛli la mɔgɔ dɔw sala k'o to hôtel la mɔgɔ dɔw n'o ka sunkuru n'o ka kamerew tola ɲɔgɔn fɛ olu sala nin saya sugu bɛɛ laburula jɛnɛyakɛlaw kan mais a caman na anw tɛ taasi la ala ye ne ni e kanda ne ni e kana sa k'an to jɛnɛya bonda kɔnɔ n'o tɛ a bɛ fɔ groupe minnu ma ko wolowolo olu taatɔ le direct ko adamaden i satɔ baara min kɛ kiden kumakan de da i wulitɔ n'o le ye e tola jɛnɛya la e sala
hali ni mɔgɔ kɔni ma kuma e yɛrɛ dani b'a la k'a fɔ e bɛ t'i dantigɛ ala ta e yɛrɛ sala k'i to jɛnɛya la jɛnɛya o julumu b'i kan mɔgɔ minnu kɛ t'i ko la soit disant ko k'i ko koli min kɛla olu bolo e suma koli le e ni jɛnɛba nɔgɔ le bɛ taa kiyama jɛnɛya jɛnɛba nɔgɔ n ko seyidu feerew bɛna wuli n'o ka joliw le kiyama lo minnu sala k'o to silamɛya kɛlɛ dakun na olu bɛ wuli ka joli le to o fari ma mɛ e bɛ wuli ka jɛnɛya le kasa to i kɔ kunnangoya le b'o ye dɛ o kosɔn n'i bɛ nin ala sɔsɔ baara la waati o waati un jeune dis-toi qu'avec ta copine dans ta chambre wallahi tu peux mourir ange de la mort t'observe te regarde ange de la mort peut retirer ton âme sans que même il te demande même pas le rendez-vous ni mɛlɛmɛlɛ ka bɛ don i kan k'i n'i ka sunkuru to i bon na k'i ni tufa ka bɔ i la ni n'u yɛrɛ tufala ka bɔ i la sunkuru kɛtɔ a yɛrɛ ɲinina le fa t'ale la k'a kɛtɔ sigili i su kɔrɔ donc an ye sina nin waati dɔw ɲɛ ani fana ni mɔgɔ dɔw bɛ baara dɔw kɛ la ninnu caman bɛ a misaliyaw yirala an na silamaden joli tola ala sɔsɔ kɛnɛ kan u ka kalifaw minɛn'o la a dɔw yɛrɛ bɛ o tola o ka ala sɔsɔ dɔnw kɛla dɔrɔn o ni minɛn'o la o bɛnna fogo cɛman ye dɔrɔn olu t'a la ele bɛ wulitɔ kiyama la i bɛ mun fɔ alaw taala ye ala kana to an ye sa k'an to sila ninnu kan adamaden don n'i ka ko ko kanu a caman na i bɛ sa k'o to le kan bɛɛ b'o kalama e ka baara min lɔn a caman na i bɛ sa k'i to le la ni mɔgɔ ko k'i ɲɔgɔn sunkurutigɛla tɛ yen ko fila le ni bana ma k'i sata ye bana min ni mɔgɔw tɛ sɔn n'a tɔgɔ fɔli ma a caman na o le ka jugu ala sɔsɔlaw ma jɛnɛyakɛlaw caman sata bɛ kɛ banaw le parce que ale ye min kanu a ka ɲɛnamaya la o le kɛwale koro ye donc ne ni e ye an jija ka miiri an ka laban ma an bɛ sa k'an to bolo ɲuman alaw taala ka jɔnsenima dɔw filɛ o ye seli kanu alaw taala y'o ka kalifa minɛ o la k'o to misiri la alaw taala ka jɔnsenima dɔw ma filɛ o ye sun kanu ala y'o ka kalifa minɛ o la k'o to sun na alaw taala ka jɔnsenima dɔw ma filɛ kuranna kanunaw bolo o tola kuranna kala ni kuranna lamɛn na alaw taala y'o ka kalifa minɛ la mais ne ni e an satɔ k'an to mun na silamamuso joli bɛ yen bi ninnu sala ka mɛsi to u kunna subhanallah silamamuso joli bɛ yen bi ninnu sala ka sɔrɔ o bolokaw n'o senw bɛ kɛnɛma an y'a karamɔgɔw ye nin wajibili kɛ juma la san dɔw la sanjan dɔw la presque Abidjan yɔrɔ bɛɛ a wajibili kɛla a kuma an y'a fɔ an bɛ sigi k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ ni denmuso dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ mobili kelen kɔnɔ min ye gbaka ye denmuso donna gbaka kɔnɔ ka cɛkɔrɔba sigilen to gbaka maliyɛnw k'a ma ko durudurunin ni ma fili lajinɛkaw k'a ma ko magbana Côte d'Ivoire a bɛ fɔ ko gbaka cɛkɔrɔba ye ninnu ye u bɛ kan ka julakan fɔ u bɛ kan ka bamanankan fɔ juladenw don silamadenw don ko a y'i ɲɛ la o la le k'a ye k'a fɔ zipuw le b'o la kurusikuruniw o worow bɛɛ bɛ kɛnɛ ma ko a ye min fɔ ye aw silamadentɔ le kɛni bɛ ka nin fani sugu don ala nin tɛ silamaden ka fani ye ko denmuso ninnu fila dɔ la kelen ko cɛkɔrɔba an y'a don a diyala an ye n'a diyali ye alaw taala wele an kama subhanallah innal insana li rabbihi lakanud innal insana لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود adamaden ka kana ka gbɛlɛ i fa fila min lalila cɛkɔrɔba b'i lalila k'i silamaden tɔ munna bɛ nin kɛ i t'a fɔ cɛkɔrɔba sabari n'ala sɔnna inshallah u ye duwawu kɛ n ye mɛ k'a fɔ cɛkɔrɔba ma k'a k'an diya i ma da o ma ko cɛkɔrɔba ye ala wele n'o kɛla dansago ye n'o kɛla dansago ye ko gbaka nana gare en bas du pont kuma nin fɔla lo min kutuba la kuma nin ka mɔgɔw faramasi don a kan gbaka gare min kɛla mobili gare min kɛla denmuso fila nin bɔla mobili kɔnɔ cɛkɔrɔba siginin bɛ alhamdulillah ale masa jigiyɔrɔ denmuso fila nin bɔ min kɛla k'o bɛ tɛmɛ mobili ɲɛfɛ ka sira tigɛ denmuso min ko cɛkɔrɔba ma k'a ye telefɔni ta ka ala wele a k'a bɛ tɛmɛ mobili ɲɛfɛ dɔrɔn mobili dɔ nana dɔrɔn ka denmuso gbasi k'a ben k'a kɛ su ye sur place wallahi an balimaw damatɛmɛ man ɲi dɛ komi cɛkɔrɔba ye e lali
ko aw silamadentɔ le kɛni bɛ ka donfani sugu min don i t'i jija ka kumakan ɲuman b'i da i ma dan o ma i yɛrɛ ka challenge kɛ ni ala le ka défi lancer Alahu Taala ɲɛkɔrɔ ko cɛkɔrɔba ye Alahu Taala wele Alahu Taala ka weleli ka teri donc denmuso nin bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye kumakan min fɔla bolo a ye ala neni kumakan min fɔla bolo a ye cɛkɔrɔba dɔgɔya donc denmuso nin ta ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛla bi dugukolo kɔ kan i tɛ tigɛ i yɛrɛ la n'i sala ka mɛsi tu i kunna n'i sala ka mɛsi tu i kunna problème bɛ min ye a b'i kunna waati min na a b'i hakili la k'i tɛna sala e bɛ to taama la le saya bɛ n'i sɔrɔ k'i to taama la i bɛ sa k'a to i kunna bila i kunna ko saya bɛ s'i ta la waati bɛɛ o le b'an sɛgɛn la k'a fɔ non n tɛna sala sisan n tɛna sala sisan mais ni saya nana mɛsi sɔrɔ e kunna est ce que ni mɛlɛmɛlɛka kɛtɔ a fɔla e ye lɔfɔlɔ ko n bɛ mɛsi bɔ i kunna o temps yɛrɛ tɛ ni mɛlɛmɛlɛka bolo a dɔn k'a fɔ k'a b'i le nin nana seconde min na a kɛni bɛ ka ni wa yirika le mina seconde kelen o la a bɛ don min na Belgique a bɛ don min na Espagne a bɛ don min na Amérique a b'a bɛɛ kɛ seconde kelen ni mɛlɛmɛlɛka ka baara fanga ka bon kuma tɛ k'o kɛtɔ e ka autorisation ma ɲininka la fɔlɔ ko ala la n nana ka na i ni bɔ yala i jija i yɛrɛ ɲɛsigi k'i yɛrɛ préparer jani i ni bɔ o t'ale ka programme na a yɛrɛ subhanallah Alahu Taala tɛ masa ye k'a fɔ ko masa min bɛ siran ka jɔn danfɛnw ɲɛ a bɛ ni mɛlɛmɛlɛka bila baara min na n'o banna sira dɔrɔn le kɛtɔ wallahi ni e nimnan'i la nimna ma kabani mɛ dɛ o kosɔn kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko al umuru bi khawatimi ko adamadenya ko bɛɛ bɛ laban de bolo i ka laban jugement de ka bon n'a bɛɛ ye jani i yɛrɛ ye laban ko juguya la i t'i jija ka changer damina waati na ba i jija nin waati ɲɔgɔnna la n'a fɔli ye i y'i jija k'i tulo malo a la kameredenw kamereya kɛla ka kɛ ka kɛ a ma nafa foyi d'a ma sungurudenw an ye sunguruya kɛ ka kɛ mɛsi sugu tɛ yen an ma min don a qualité bɛɛ an y'a bɛɛ don a brésilienne a mexicaine a chinoise a burundaise a ivoirienne a guinéenne a malienne a burkinabé an ye mɛsi nin bɛɛ don nin ye trophée jumɛn di an ma n'an yɛrɛ miirila k'a fɔ ko an ye nafolo don a la ko nafolo k'an kɛtɔ kɔntɛbɔlaw la an yɛrɛ bɛ siran a ye nafa jumɛn lase an ma an ka ɲɛnamaya la foyi a ma nafa foyi s'an ma hali sini an bɛ kan k'a don an tolo ka gɛlɛn dɛ ala do ko kuranɛ kɔnɔ aya kelen pe inna batsha rabbika la shadid ala ko ko namnali ka jugu wallahi ni ala k'a tigɛ kɛ a ka jɔn kan lo min mɔgɔ minnu sigini b'i kɔrɔ k'i lanin to saya la fɛn kan ninnu kɔni bɛ kasila le ninnu bɛ kasila le mais tɔɔrɔya min b'i le ka nin saya la fɛn kan a fanga ka bon olu bɛ kasi min kɛ la o ye petit affaire la y'a ko la ele ɲamɛ tiɲɛ min na nin waati la Alahu Taala ko ne Alahu Taala ka surun banbagatɔ la ka tɛmɛ mɔgɔ minnu sigini b'a kɔrɔ waati i kɛ to a lɔ n'o de la k'a fɔ ko non k'a tɛna bɛn n'a kɔ o kosɔn Alahu Taala ko n'i ka jɔn ye nin waati la a kumakan ye min ye wazanna annahu al-firaq a b'a dɔn k'a fɔ k'a taatɔ le voyage min de foyi t'a to n'a tɛ taa il va partir ale kɛni bɛ ka tɔɔmasere min ye nin Alahu Taala ko k'a taatɔ le wazanna ala la banabagatɔ walama mɔgɔ min bɛ kalo la a b'a dɔn k'a fɔ k'a taatɔ le minnu kɔni b'a kɛrɛfɛ an tɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw kɔ ba an t'a bɔ dɔgɔtɔrɔso na ba afiriki dɔgɔtɔrɔso furakɛli fura ɲɛnamaw tɛ yen alu bɛ kan ka taa le fɔ mais min lani bɛ saya la fɛn kan ale ɲami min na ala kɛni bɛ ka ko min yɛrɛ la nin waati la ala kana to ne ni aw ɲɛ ye seereya ma ala ko kuranɛ kɔnɔ wazanna annahu al-firaq ale b'a dɔn k'a fɔ k'a taatɔ le foyi tɛna a balila taali ma nin waati ɲɔgɔnna na Alahu Taala ko k'i bɛ adamadenw kanbɛ nin waati la waqila man raq bɛɛ b'i ta idée di la dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ Maroc an ye taa n'a ye Tunisie an ye taa n'a ye Maroc bibi na dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ wallahi sika foyi t'u la dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ mais min ye ni ta ye dɔgɔtɔrɔ tɛ dugukolo kɔ ka min k'i bɛ se o lasigila fari la o b'a ta ka taa n'a ye Tunisie o bɛ taa n'a ye Maroc ka d'a kan Europe visa sɔrɔ ko ka gɛlɛn Maroc ni Tunisie bi
alhamdulillah o kanime bika anka mo madame soina mais mi ye saya soigné saya fura foite saya la nadiala awiyata ka Maroc ni Tunisie fura be fara ɲɔgɔn o site na sila la willa ko neni e fana ni saya nana neni e ka bonda la domi ala wallahi ko foyi makabani te bi ka neni e ka ɲanamaya bɔ nous ne sommes pas propres nous commettons des péchés nous ne sommes pas des véridiques seli min bɛ kɛla an bolo a tɛ kɛla ka ɲa an yɛrɛ kɛwali bɛɛ n'i y'a bila fɛrɛ la an bɛɛ y'an yɛrɛ kɔnte bɔ wallahi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o n'est pas propre i k'i bolo yɛrɛ kɔrɔta n balimacɛ n balimamuso i bolo lajigi an bɛɛ b'an yɛrɛ dɔn ko ni saya nana anw sɔrɔ ka anw to nin kɛwale la ha k'a fɔ ko kiyamankɛtɔ gwɛlɛya la kiyama bɛ gwɛlɛya an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kiyama tɛna gwɛlɛya la kiyama bɛ gwɛlɛya mɔgɔ minnu ma o b'a dɔn e bɛ mɛsi dɔ la n'a fɔra ko kiyama bɛ gwɛlɛya i b'a fɔ k'a bɛ gwɛlɛya a bɛ gwɛlɛya jɔnni ma a bɛ gwɛlɛya ele ma ka d'a kan ele ye mɛsi dɔ la ye e bɛ kan ka dulɔ min n'a fɔra ko kiyama bɛ gwɛlɛya i fana b'a fɔ k'a bɛ gwɛlɛya kiyama tɛ gwɛlɛya mɔgɔ si ma a bɛ gwɛlɛya e dɔ la mina de ma n'a fɔra ko kiyama bɛ gwɛlɛya ɲa jumɛn ma e min kɛni bɛ ka nkalonw la adamadenw na ka mɔgɔw lacɛ kiyama bɛ gwɛlɛya ele ma parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tu n'es pas propre tu es un hypocrite tu n'es pas du tout droit i kɛni bɛ ka Alahu Taala kota so ni tile Alahu Taala ko ko waati min na adamaden lanimɛ nin layɔrɔ la bɛɛ b'i ka miiriya di miiriya kelen pe min natɔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى سبحان الله ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى على كوني واتي نونالا نمل ملكا بنا كبارك واتي dɔtɔrɔw welela bɛɛ welela furabɔlaw welela mɛ mɔgɔ min lanimɛ fura bonda kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ a taatɔ le Alahu Taala ko nin cɛ nin muso a ma ne Alahu Taala kumakan cɔntigiya a yɛrɛ ma seli ta kɛ ko ɲuman na ala b'i dɔn kosɛbɛ ala bɛ commencer k'i ka bilanw de f'i ɲɛna nin waati ɲɔgɔnna la i ye caman kɛ dɛ i ma ne ala kumakan cɔntigiya karamɔgɔ ye min fɔ i ma da i y'a kɛ kɔfɛ ko ye Alahu Taala ko senw min n'u kɔ don ɲɔgɔn na waati min o le makabani mɛ n'a bɛɛ ye ka kamere kɔrɔ dafani lani ye a lanimɛ nin lafɛn kan a tɛ s'a yɛrɛ lamaga la a fɛmɔgɔ sigini m'a kɔrɔ il pèse 100 kilos il pèse 120 kilos il pèse 80 kilos ko o dafani lanimɛ kamere kɔrɔ dafani a balinimɛ ka wuli ka jɔ subhanallah a balinimɛ k'a diyanen ko kɛ i bɛ muso ye a fani b'a a ni la ko muso le danimɛ nin muso min n'a tɛmɛna fan fan bɛɛ b'a ko fɔ o le lanimɛ bi a dɛsɛnin bɛ ka wuli silamɛw ko makabaninba don fanga t'a la énergie t'a la tuguni malgré furaw bɛ dila a ma ko bɛɛ bɛ kɛ la mɛ fasaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bila damina subhanallah fasaw ni kolow ni bo min tun b'a to la n'i bɛ taamana ala bɛ nin bɛɛ fiɲɛya damina i lanimɛ nin layɔrɔ la tu peux rien faire subhanallah i fɛmɔgɔw bɛ surunya ka janya ala anw balimamuso min tun bɛ fanima ni la o le dɛsɛni lanimɛ ni a tɛ se foyi kɛ la silamɛw ni yɔrɔnin ma kabani mɛ a ɲa bosonin mɛ surtout n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa tigilamɔgɔ lani sɔrɔ ni dɔw donna ka sɔn kelen o tɛ don kɔ ka d'a kan n'o taara sɔrɔ a bɔla sugu la a fari bɛɛ bɔla la a ɲa bosonin mɛ mɔgɔ dɔw tɛ don banabagatɔ ka sɔn fila o fari tɛ s'a supporter la karama sera min fani tun b'a ni la o le yɛlɛmana ta ne ni e fana nin bɛ se ne ni e sɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ an siginin bɛ ka kuma walama an siginin bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn o bɛɛ n'a ta fanga dɔɔni de bɛ an na wajibili min bɛ kɛ la ten mɔgɔ min lani bɛ kalo la anw ye t'an sigi walama aw ye t'i sigi k'aw b'o wajibi la ale kɛni bɛ ka ko min ye o waati la wajibili kan yɛrɛ ale mako t'o la o waati nin ye don belebele don min b'an ma kɔnɔna kɛwali kelen pe min bɛ se ne ni aw ma dɛmɛ na o le an ye silan ala ɲɛ an ye silan ala ɲɛ an ye dɔ fara an ka ala ɲɛ siranya kan an balakaw musolakaw an ye dɔ fara an ka ala ɲɛ siranya kan an ye an ni bɔ duniya nin kɔ an ye duniya nin bila an y'an kɔ don duniya nin na sunguruya caman kɛla dow kɛla hali sini caman kɛla an ko an ka hakililajigi la wolon an ye ala sɔsɔw kɛ an banna fana ka an yɛrɛ lasigi ala ma
anw bɛ ban tuguni ka ala sɔsɔw labɔ kaburu kɔnɔ k'o yira mɔgɔw la ala san 10 tɛmɛnin kɔ i kunnakolow ne tun bɛ san 10 tɛmɛnin kɔ i farilakolow ne tun bɛ kɛnɛma e banna k'i ka san 10 tɛmɛnin farilakolo k'o bila i ka hijabu foto kɔrɔ subhanallah e tɛ siran ala ɲɛ i t'i yɛrɛ kun ma ɲininka yala est ce que kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali ka an siran ala ɲɛ an fɔtaw ni an kɛtaw la ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali laban ko ɲuman k'o di silamaden bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali kumakan laban dɔ bɛ yen ala m'a nɔgɔyala an nɛn kan saya waati la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala kana ne ni aw foyi bali ni kumakan fɔli ma ala kana an nɛn gbiliya an da ka bɛn ni kumakan fɔli ma ala ma an nɛn labilala ala ma nin kuma nɔgɔyala an ye n'o tɛ kaburu a tiɲɛ so don kaburu ɲɛnamaya min don tiɲɛ ɲɛnamaya don kaburu i ka arijinɛ ɲɛnamaya bɛ daminɛ yɛlɛ kaburu i ka jahanama ɲɛnamaya bɛ daminɛ yɛlɛ kaburu ala la a dɔn k'a fɔ ko ala ka don dɔ da an ɲɔgɔnna caman bɛ taa kaburu la ala ka lolon da kaburu bɛ lakunini kuraw kɛ ala ka lolon da dugukolo de bɛ sogila ka suw don ala ka lolon da kaburu bɛ kan ka bisili kɛ ala ka lolon da suw bɛ kan ka toli kaburu kɔnɔ ala ka lolon da suw bɛ toli ka bɔ o bugu n'o fasaw la n'o kolo tumu bɛ don o la ala ka lolon da n'u de bɛ nana ala ka lolon da denw de bɛ sɔrɔ la ne ni e a caman na daliluyaw fɔla an ye an bɛ s'an bolokɛla daliluya minnu la mɛ ala kana ne ni aw sa k'an to mɛndiya ni yɛrɛdiyane kow la n'o tɛ an jo tɛna kɛla saya la an bɛ alaw taala dali ka an jo kɛ saya la alaw taala bolo ala m'o kɛla ala kana to setana ye gbiliya ne ni aw kan ka an na ɲina an yɛrɛ kɔ ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin baara min b'a to alhamdulillah an bɛ diya alaw taala ye an kuma baaraw le kan ni insha Allah an bɛ alaw taala dali ka ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla o le ye insha Allahu an ye nafila seliw la caya ka an mako don an ka faridaw la an kana ɲina kuranna kɔ kuranna ye fɛn belebele ye k'a kalan k'a lamɛn ka taasi ni kuranna kumakanw ye an fana y'an jija ala ɲɛsiranya jɔnw alaw taala kɛni bɛ k'olu kanu minnu sabarinin bɛ alaw taala kɛni bɛ k'olu kanu minnu kɛni bɛ k'o yɛrɛ kalifa alaw taala la ala kɛni bɛ k'olu kanu ala m'an di ala alaw taala ye alhamdulillah ni an tola nin bonda kɔnɔ lalili nin bonda kɔnɔ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ban fana ka an jogow changer su ni tile ni alaw taala sɔnna an b'a nata k'a fɔ ala m'an sala k'an to nin sila kan ala m'an di ala alaw taala ye aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته